que vous allez bien. سلامكم بنات كنتمنى تكونوا لاباس كديرين مع الصحة كلشي بخير كلشي هو هذاك ناشطين ان شاء الله يا ربي. Donc aujourd'hui les filles, on va faire de la viande grillée au four. Donc vous allez voir que c'est super facile à faire et c'est surtout super bon. اليوم ان شاء الله غنديروا اللحم مشوي في الفران اللي كيجي اكثر من رائع. انا غنعطيكم الطريقه ديالي. كاين بزاف ديال الطرق، انا كيعجبني صراحه ندير هذاك العادي اللي كنديرو حنايا مشوي. كيكون كاينين بزاف ديال التعديلات، كاين اللي كيدير فيه لا موطارد، كاين اللي كيدير فيه تحميره سكينجبير وداكشي كامل. انا غنعطيكم الطريقه ديالي واللي كيعجبني بها. كنديرو حتى بالطرق الاخرين يعني بلا موطارد، كنديرو بزاف الطرق، ولكن اليوم بغيت نشارك معكم يعني الاصلي ديالنا ديال المغرب اللي ما فيهش دوك تحسنات وداكشي كامل. On va la faire à la façon traditionnelle. Vous pouvez, il y en a qui rajoutent, donc il y en a qui rajoutent de la moutarde, il y en a qui rajoutent du paprika, du gingembre, voilà. Donc ça reste juste des arômes à rajouter. Mais moi aujourd'hui je voulais faire avec vous le traditionnel, donc celui qu'on connaît toutes, le traditionnel, avec pas beaucoup d'épices, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, donc on va commencer à la barakatillah. Voilà, donc là j'ai de la viande. Donc pour ma part, donc j'ai l'épaule d'agneau avec les côtes. Voilà, donc l'épaule d'agneau avec les côtes. Vous pouvez mettre n'importe quelle viande, du gigot, juste l'épaule, ce que vous aimez comme viande. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Voilà. هنا البنات انا غندير الكتف، عندي الكتف بالعنقره ديالو بالضلوع ديالو. وانتوما راه ماشي ضروري تستعملوا نفس اللحم اللي غندير، يعني الكتف يمكن لكم ديروا غير الكتف بوحدو، الفخاد اللي كتبغيو اللي كتفضلوا نتوما في اللحم. Voilà. Donc là pour la viande. Pour les épices, donc moi j'ai un peu de piment, voilà, de piment. Normalement, dans cette recette, donc on met du poivre. Donc ils disent que le poivre c'est pas très bon pour la santé. Donc j'ai essayé de diminuer un petit peu. Donc là je le remplace avec du piment qui est quelque chose qui est naturel, voilà. Je préfère l'éviter, donc mais chacune fait comme elle veut. Donc si vous voulez mettre du poivre, vous pouvez mettre une petite cuillère de poivre. Voilà, donc moi j'ai mis un petit peu de piment en poudre, mais faites ce que vous voulez. هنا البنات انا عندي 4 معالق صغيره ديال الحار ديال الفلفله حاره مطحونه غبره. نورمالمون كندير البزار، سمعت انه ماشي مزيان صراحه للصحه، فما بقيتش صراحه كنستعملو بزاف. وليت كنستعمل البودره ديال الفلفله الطبيعيه من الاحسن. دونك نتوما الا ما عندكمش اولا كتفضلوا البزار ديروا معلقه صغيره ديال البزار. فوالا. Donc j'ai du sel, donc le sel selon le goût. هنا عندي الملح على حسب الذوق. J'ai une grande cuillère de coriandre sèche. عندي معلقه كبيره ديال القزبر يابس et une grande cuillère de cumin، معلقه كبيره ديال الكمون. Et j'ai à peu près 2 grandes cuillères de beurre. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الزبده. Vous pouvez la remplacer avec de l'huile, mais moi je préfère mettre du beurre. Comme ça, à la fin, je rajoute pas le beurre pour la dorure, donc j'ouvre et je le laisse prendre une belle couleur par-dessus, pas besoin de rajouter le beurre. هنا عندي تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده. يمكن لكم تستعملوا الزيت، وملي تبغوا تحمروه دهنوه بالزبده. انا كنفضل نطيبه بالزبده باش هكا ملي كنبغي نحمرو غير كنعري عليه وكنخليه يتحمر. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc là, sur le beurre, donc je vais rajouter les épices. هنا على الزبده غنزيد العطريه. Donc voilà les filles, donc pour la viande, donc j'ai pris un couteau et je l'ai bien piqué pour que les épices rentrent bien dedans. Je l'ai ouvert même par là, comme ça je peux mettre aussi des épices. Voilà, donc là j'ai mis du papier aluminium, 2 verticales et 2 horizontales. J'ai placé un papier sulfurisé par-dessus, comme ça on n'a pas la viande en contact avec l'aluminium. Donc là je vais bien badigeonner ma viande. هنا البنات درت الالومنيوم، درت 2 على العرض و2 على الطول، وحطيت ورق الزبده باش هكا ما يكونش عندي اللحم نيشان مع الالومنيوم. خديت اللحم ديالي هنايا، خديت موس وتكيته مزيان، يعني تقبته مزيان باش هكا كتدخل فيه العطريه. Voilà, donc là sur la viande, je vais mettre encore un papier sulfurisé. هنا غنعاود نزيد ورق الزبده. Donc là je vais en mettre 2. غندير 2.
Et je vais refermer avec l'aluminium. Là, je vais rajouter encore de l'aluminium. Plus vous l'étouffez avec de l'aluminium et du et papier sulfurisé, plus il va cuire plus rapidement. هنا غنزيد الالومنيوم قد ما غلفتوه يعني زمطوه قد ما دغيا كيطيب وتيبقى فتي. Donc je le mets dans un four allumé à 150 degrés et je le laisse prendre son temps pour la cuisson. Voilà, ça sert à rien de mettre le feu très fort et voilà, donc ça va cuire rapidement et il sera pas tendre. Voilà, moi pour savoir si la viande elle est cuite ou pas, je le vois, je le sens à l'odeur. Voilà, quand je commence à sentir qu'il y a l'odeur de la viande grillée, c'est bon, je comprends que la viande elle est cuite. Donc j'ouvre, c'est déjà prêt. Pas besoin d'ouvrir à chaque fois. هنا البنات انا غنخشيه في الفران كندير الفران على 150 كنخليه على خاطرو يعني كنخلي اللحم كيطيب على خاطرو باش كيجينا اللحم فتي كيجي فريمون زوين وكيجي فتي وطايب. صراحه انا كنعرف اللحم طايب غير من الريحه ديالو. اين فوا كنشم ريحه اللحم يعني كتبدا بحال اللحم مشوي صافي كنعرف بلا اللحيمات ديالي راهم طابو. ما عمري صراحه حليت الفران وقلبته، اين فوا كنشم الريحه ديالو صافي تنعرف راه اللحم طاب. Vous regardez, une fois que c'est cuit, vous enlevez l'aluminium et tout ça, et vous allumez le four par en haut, vous mettez le feu un peu plus fort, et vous le laissez prendre une belle couleur dorée. هنا البنات كيف ما قلت لكم une fois يطيب غنعري عليه ونشعل عليه الفران من الفوق ونخليه يتحمر ليا مزيان صافي وتيكون عندنا الشوا ديالنا طايب. Voilà les filles, donc pour l'accompagner, donc là je vais faire des légumes sautés. Donc là on va faire une sauce, donc une charmoula avec laquelle on va faire tous les légumes. Donc pas besoin de faire à chaque fois la sauce. Donc on va faire une fois et on va la partager sur tous les légumes. هنا البنات غادي نديرو الشرموله، دونك غادي نديرو الخضره سوتي. هنا غنديرو الشرموله يعني شرموله وحده وغنفرقوها على الخضر اللي عندنا. دونك جي ان بون بوكي دو بيرسيل et coriandre, j'ai 10 gousses d'ail. Et pour les épices, donc j'ai une grande cuillère de paprika, une petite cuillère de curcuma, le sel selon le goût, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de cumin et une petite cuillère d'harissa. Voilà, l'harissa c'est facultatif, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Et je vais rajouter aussi du vinaigre, donc à peu près 2 grandes cuillères de vinaigre et l'huile d'olive. L'huile d'olive ça va rester en fonction de la sauce. هنا البنات عندي قزبر ومعدنوس كما شفتوا يعني بوكي كبير. عندي تقريبا 10 ديال الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه ديال خرقوم، سكينجبير تا هو درت منه معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الهريسه، والملحه حسب الذوق. عندي هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال الخل، والزيت على حساب لاصوص. دونك غندير الزيت وغادي نشوف شحال غادي يخصني. Donc là je vais tout mixer et avec cette sauce là donc on va la rajouter sur les légumes. دونك غادي نخلطوها مزيان وهذه غادي ان شاء الله نشرملو بها كاع الخضره اللي عندنا. Voilà, donc là pour l'huile d'olive, j'ai utilisé à peu près un petit verre, donc un petit verre à thé. هنا تقريبا درت كاس ديال اتاي اللي كان كاس العنبه ديال زيت الزيتون لان غنشرملو به كاع الخضره اللي عندنا ان شاء الله. فوالا هنا الشرموله ديالتي وجدات، يعني بلا ما كل مره كنبقاو كل خضره كنديروا لها الشرموله ديالها شرموله وحده وكنوضوا نايضين. Donc là j'ai du chou-fleur, donc vous mettez la quantité que vous voulez. Donc un chou-fleur, je l'ai bien lavé, je vais le faire bouillir dans l'eau avec un demi-citron. Et je mets pas de sel parce qu'on a mis déjà le sel dans la sauce, donc je mets pas de sel. Donc une fois que c'est cuit, je la lève et je l'écrase comme vous voyez. Donc là je l'écrase et après je rajoute la sauce. Les carottes pareil, donc je les ai faites cuire dans l'eau. J'ai pas mis de citron mais j'ai que dans l'eau, pas de sel non plus. Et une fois qu'ils sont cuits, donc là pareil, je vais rajouter la sauce qu'on a fait ensemble. هنايا البنات عندي الشيفلور اللي سلقته مع الحامض، ما كنديرش فيه الملحه حتى كيتسلق تنهرسو بحال هكا يعني عشوائيا، وكنزيد عليه ديك الشرموله اللي درنا وخيزو حتى هو يسلقته في الماء بلا ملحه بلا حتى شي حاجه، وحتى هو غنزيدو عليه ان شاء الله هذيك الشرموله وغادي ان شاء الله نصوتيهم بجوج. تيجيو صراحه لذاذين بزاف بزاف، vraiment ils sont super bons, les deux ils sont super bons. Voilà, donc vous rajoutez l'équivalent de 2 à 3 grandes cuillères, ça dépend de la quantité que vous avez, et vous le faites revenir sur le feu tout doucement et c'est prêt. صافي هنا كيف ما كتشوفوا يعني ديروا واحد 2 حتى 3 المعالق على حساب نتوما لاصوص اللي عندكم وخلوه حتى كيتقلى مزيان. Par contre là sur le chou-fleur, donc je vais rajouter un peu d'huile d'olive. On sait toutes que le chou-fleur il aime bien le gras. هنا كيف ما شفتوا دونك زدت شويه ديال الزيت على الشيفلور لان كيبغي شويه الدسم
صافي وغادي نقليهم ان شاء الله. Voilà, donc là, la même chose pour les haricots. Donc, je les ai fait cuire dans l'eau. Et une fois qu'ils sont cuits, j'ai rajouté la sauce. نفس الشيء درتها اللوبيا. حتى هي سلقتها في الماء وزدت عليها الشرموله. Voilà, donc là, j'ai pris des aubergines. Donc, comme vous voyez, je les ai coupées en quatre sans arriver jusqu'au bout. Donc, je les ai quand même laissées fermer. Et je les ai faites cuire à la vapeur. Donc là, sur la même sauce, donc j'ai juste râpé 2 tomates et je vais les faire cuire au four. Donc vous allez voir comment je vais les disposer. Donc on va bien les ouvrir et à mettre dedans et les mettre au four. هنا البنات خديت الدنجال اللي قطعته على 4 ولكن ما حيدش ليه داك الطربوش ديالو خليته مسدود فورته ودرت ليه هنايا الشرموله يعني نفس الشرموله اللي درنا حكيت 2 مطيشات كيف ما كتشوفوا صافي وغادي نشرملو مزيان وغندخلو ان شاء الله يطيب في الفران. Voilà, donc là j'ai pris des patates que j'ai coupées en quartier. Donc je les ai faites pré-cuire dans l'eau avec un peu de sel et l'ail en poudre. هنا خديت بطاطا سلقتها نص سلقة مع شوية ديال الملحة وشوية ديال الثومة غبرة. Et voilà, donc pour la marinade, donc j'ai pris une petite cuillère de sel, une petite cuillère de paprika, un peu d'ail en poudre et j'ai pris aussi un peu de... Normalement, vous mettez du poivre, mais comme je vous ai dit, donc moi j'ai enlevé le poivre, donc je l'ai remplacé avec du piment en poudre. Vous pouvez mettre de la harissa si vous aimez bien, du thym et le mélange de salade donc qu'on trouve chez Lidl. Et un peu d'huile d'olive. هنا البنات غادا نفقدهم ان شاء الله. هنايا خديت ديك العطريه ديال شلاضه كتكون فيها الثومه كتكون فيها بصله مجففه قزبر ومعدنوس ومهم الا ما عندكم ماشي مشكل. درت معلقه كبيره ديال الزعتر درت شويه ديال الملحه شويه ديال الثومه تحميره ودرت الفلفله حاره يمكن لكم نتوما ديروا الهريسه في بلاصتها وزيت الزيتون. غنخلطها مزيان وغندخلها للفران. Donc je vais bien les mélanger et après je vais les placer au four. Franchement, ils sont super bons. J'espère que vous allez les tester parce qu'ils sont vraiment excellents. كيجيو زوينين صراحة الطاطا كتجي رائعة في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. Et voilà les filles, notre plat est terminé. Je vous dis pas, franchement, tout était super bon. C'était excellent. Les patates, ils étaient vraiment trop bonnes. Vraiment. Franchement, j'espère que vous allez les tester. L'aubergine, pareil. Donc, vous pouvez rajouter un peu de fromage râpé et laisser gratiner. Mais moi, je préfère la laisser comme ça. La viande était super tendre. Tout était super bon. Franchement, c'était un plat excellent. Voilà, donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. هنا البنات كيف ما كتشوفوا صراحة جات واحد العشيوة رائعة. اللحم كان رطب وكان غزال فرانشمون كنتمنى انكم تجربوه. بالطاطا كتجي رائعة. الدنجال كيجي زوين بزاف. يمكن لكم انكم تزيدوا عليه شوية ديال الفرomاج تخلوه يتكراتينا في الفران. انا صراحة كنفضلو بحال هكا كيجي لذيذ بزاف. فوالا الفيديو ديالنا سالاز كنتمنى انها تكون عجباتكم وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه بسلامه.